Mayong buntag sa tanan. Salamat, praise and worship sa maong paglid sa mga alawiton. Imagine ninyo kini. Ang duha ka piloto nagpalupad sa ilang eroplano sa sulod sa mabagang panganod. Dili nila makita ang yuta, dili nila makita ang horizon sa maong kapanganuran. Ang bugtong nagiya kanila mao lamang ang instrument panel nga naa sa ilang atubangan. Kung ang isa sa piloto moingon, sigurado ako kung ang isa or sa ila moingon, dili ko ganahan anang instrument panel. Musalig ra ko sa akong kahibalo o kaalam o gibati. Sigurado ako nga silang duha mahulog gayod, makras gayod. Sa samang paagi, ang kamatuoran sama sa instrument panel sa kinabuhi. Kung wala kini, mubati kita og kumpiyansa sa atong kinabuhi. Apan sa tinuod, nawala na diayta sa passing. Ug mao kini ang pressure point nga atong giatubang adlaw-adlaw. Karong buntaga, atong hisgutan ug atong magpadayon ta sa atong topic nga mao ang pressure point. Magaampo sa ta. Heavenly Father, we thank you for this time that we can get together in this church to worship together. Nagduol kami kanimo uban sa mapainmubsanon nga kasing-kasing. Gi-acknowledge na mo Ginoo nga ang imong presensya karon nga ikaw lamang ang Diyos sa kamatuoran. Kining kalibutan Ginoo puno sa impormasyon, mga tingog, opinyon o kalibog. Apan naghangyo kaming karong taknaa Ginoo nga hiluma usa kini Ginoo. Hiluma among mga hunahuna ug ablihi ang among kasing-kasing aron sa pagdungog sa imong pulong. Ang imong pulong nagaingon, ilain sila aron mahimo imong pinaagi sa kamatuoran. Ang imong pulong mao ang kamatuoran. Busa karon Ginoo, balaan na kami. Ubsa kami, i-align kami sa imong kamatuoran. Hatagi kami og dulunggan nga andam maminaw. Hatagi kami og kasing-kasing nga andam mo dawat. Hatagi kami og espiritu nga andam mo tubag. Bantay kining higayuna Ginoo, samtang kami magapaminaw sa imong pulong. Ipasulti ang imong pulong nga adunay gahom og katinaw. Og hinaot nga ang imong kamatuoran dili lamang magpahibalo kanamo, kundi mag-usab gayud kanamo. Kining tanan akong itugyan sa pangalan ni Jesus. Amen. Mayong buntag once again. Good morning everyone. Sa atong mga taga-subaybay sa online, mayong buntag. Ako si Pastor Dave Jr. Ayog. Sa niaging mga simana, atong gihisgutan ang pressure point. Ang pressure point next slide. Ang pressure point mao kini ang sensitive nga bahin sa atong pagtuo o pagkinabuhi nga ang pagsulay, tentasyon or pressure sa kultura musulay sa atong kinabuhi. Kini nagpakita sa kahuyang kung adunay pressure
nga moabot kanato. Kini usa ka dapit nga atong kinaiya. Dapit sa atong kinaiyahan, sa atong relasyon, misyon o pagtuo, masulayan gayud. Dili usab nato makita ang reaction sa pressure point. Magkompromiso ba kita or magbarog sa tinuod? Sa mubo nga pagkasulti, ang pressure point mao kini ang atong pagtuo nga masulayan sa pagsulay. O sa desisyon nga atong buhaton, nagpaila kung kinsa gayud kita. Sa serye sa pressure point, sa unang Domingo, next slide, atong gihisgutan ang pagkabalaan, holiness. Kana siya ang personal integridad. Pressure sa personal nga integridad. Gitawag kita sa Dios nga magkinabuhi nga balaan, walay kompromiso, bisan walay nagtan-aw. Ikaduhang Domingo, nagkahisgot usab kita og unity. Pressure sa relasyon or kahimsog sa komunidad or simbahan. Ang garbo, panagbangi, chismis, makadaot gayod kini. Busa, gitawag kita nga magpaubos o magpasayloay. Ikatulong Domingo, naghisgus usab kini og ministeryo, ministry, pressure sa atong participation sa simbahan, sa misyon sa Dios. Ang simbahan dili lang kini usa ka tigom, audience, kundili usa ka lawas nga nagalihok. Sa matag magtotoo, gitawag kita nga mag-apil sa misyon sa Dios. Bisan pa kanang pagtabang sa atong komunidad, usa ka na nga misyon sa Ginoo. O karon, atong hisgutan ang ikaupat nga pressure points. Mao kana ang truth o kamatuoran. Kung ang pagkabalaan naghulma sa atong kinaiya, ang pagkahiusa naghulma sa atong relasyon, o ang ministeryo naghulma sa atong misyon, ang kamatuoran naghulma sa atong pagtuo. Nidako ko kauban sa akong ginikanan dito sa usa ka remote area sa Davao Region. Gipadako ko nila kauban sa akong mga igsuon nga mahadlokon sa Ginoo. Gitudloan ko nila mag-devotional, adlaw-adlaw ginaistoryahan ko kung unsa ang dapat, unsay maayo. Og tungod, siyempre, kay tungod sila pastor, gipanton yun ko sa Christian way nga kinabuhi. So, sa akong pagkahibalo, ang ila tanang nga giingon sa akong papa o mama, maayo gayod, tinuod gayod, tama gyud sila. Og sa akong pagdako, sa pagsabot nako sa kamatuoran, ang kamatuoran, mao gyud kini ang klaro, lig-on, og dili mausab. Kasagaran masabtan kini nga tinuod og kasaligan. Apan sa dihang naggawas nako sa balay, nag-eskwela, layo sa amoa, pag-uban-uban sa mga barkada, pag-istoryahanay sa mga hamtong, nadiskubre nako nga daghan man di ay kamatuoran. Ang uban nga giistorya nga tama sa akong ginikanan, pag-abot nako sa syudad, medyo dili naman, lahi naman. Nadiskubre nako ang daghang mga kamatuoran.
o gituo-tuohan nga ilang nahibalan. Naay mga, kung dito ko sa among lugar, adunay mga superstitious belief. Pag napo ka sa syudad, daghan na usab. Sa karon adunay daghan na usab, makadungog na kita og mga pulong sama sa next slide. Live your truth, speak your truth. Ang imong kamatuoran lahi sa akong nahibalan. Usually mao na ang atong nadungog karon. Sa sinugdan, kining mga pulungan, murag okay ra man na. Mag-speak ka sa imong nahibalan. Ang sa imuha tama, ako tama pod. Apan kung hunahunaon nato kini sa lawom, naghatag kini og mas dakong pangutana. Kung ang tanan adunay kaugalingong kamatuoran, unsa man ang mahitabo sa kamatuoran? If everyone has their own truth, then what happened to the truth itself? Because truth, by definition, cannot contradict itself. And yet, our culture increasingly encourages people to believe the truth. The truth is personal siya, flexible, and constantly changing. Nagabag-o siya. Unsa na lang tong sulti sa akong ginikanan. Mao to akong nahibalan nga tinuod. Ug karon na ako sa syudad, naa po'y bag-ong tinuod. O di ba, naga-change siya. Mao kini ang naghatag og dako kaayong pressure sa matag usa kanato sa mga Kristohanon. Ang pressure nga maghilom kanato kung adunay mga bag-ong kamatuoran, ang pressure nga usbon ang kasulatan aron lang muuyon sa modernong kultura. Ang pressure nga to replace conviction over or with comfort. Og sa dihang ang pressure point magtagbo sa kamatuoran sa biblical truths og ang kontrola, magyud niya kita magpabilin yun kita sa kamatuoran. Sa tinuod lang kining pressure point nga ato kining nabati. Ato kining nasinatian. Gibati kini sa mga estudyante sa ilang classroom, mga peer groups. Gibati usab kini sa mga professional nga mga nagtrabaho sa gobyerno, sa mga private sector, sa gobyerno, kabalo naman tana nga grabe ang corruption. And that is pressure. Sa mga ginikanan, ako, gibati usab kini. Samtang naggiya ako sa akong mga anak sa pagpadako, sa kultura, sa ilang kinaiya, og sa pagpili og maayo, sa pagpili sa maayo og daotan, sa mga sakto og sayop, na pressure na pud ko ani. Usahay direkta ang pressure nga atong masinatian. Muabot kini pinaagi sa kanang mensahe bitaw nga pabalik-balik. Pero hinay-hinay gihulma ang atong panghuna-huna. It comes through repeated messages that slowly shapes our thinking. Nga ingon nila, the truth is relative, that morality is negotiable, that belief is just a personal preference. Mao nang daghan madungog nato nga
ang akong preference is babae ko, o di ba, or lalaki ko. Mao na ang permanent. And over time, many begins to drift, not necessarily rejecting God, but losing their grips on what God has said. Mao na ang sa paglabay sa panahon, daghan yun magpalayo sa Ginoo. Dili bot pasabot nga mubiya sila sa Panginoon, naragyapon ang Ginoo. Pero nagpalayo sila because of the culture nga ginatudlo, tungod sa ginatudlo sa culture. Dili man tungod kay ilang gibiyaan ng Dios, kundi hinay-hinay nilang gibuhian ang ilang pagkaput sa pulong sa Ginoo. Mga nga dili kita musalig sa kultura nga magbuot sa kamatuoran. Kinahanglan mo balik kita sa Ginoo, ang Dios nga naghatag og kamatuoran. Tungod kay ang Biblia nagaingon, He is the way, He is the truth, and He is the life. So, karong buntaga, ang atong bersikulo nga makita sa 2 Timothy 4:2-4. Ako kining basahon sa binisaya, busa sa atubangan sa Dios og ni Kristo Jesus nga mubalik og muhari og muhukom sa tanan, buhi man o patay, awhagon ko ikaw nga iwali ang pulong sa Dios pagmakugihon o pagsugilon niining ngadto sa tao sa bisan unsa nga sitwasyon. Kumbinsiha og badlonga ang mga tao og lig-ona ang ilang pagtuo pinaagi sa pagtudlo nga may pagpailom. Kay moabot ang panahon nga ang mga tao dili na maminaw sa tinuod nga mga pagtulunan, kundili ang ilang gusto maulang gayod ang ilang sundon. Mangita silag mga magtutudlo nga maghisgot lang sa mga gusto nilang madunggan. Dili na sila maminaw sa kamatuoran, kundili sa mga pagtulunan nga tumo-tumo lang. In this verse, makita nato diha, Paul begins with the command, next slide, preach the word. Preach the word. Preaching the word is not an opinion. It's not a trend or not a preference. The authority of the church is the word of God. Be ready in season and out of season, whether it is convenient or not, or welcome or not, truth must be proclaimed. And then, nag-ingon po siya diya, rebuke, correct, rebuke and encourage. Truth comforts, but it also confronts us. It builds, but it corrects us. Now, the truth is, ang kamatuoran is magsugod siya nga mag-confront sa ato. Especially kung may mga salata nga nahimo, i-confront ka siya, i-confront tagyod ta sa kamatuoran. Pero bisan pa man ni ana, ang kamatuoran pod mag-comfort sa ato. Mao nang gingon nga nagkasala ka and then i-confront ka sa kamatuoran, imong dawaton ba or dili? Pero kung dawaton nimo, after that ma-comfort gyud ka. But it must be done with patience and care. And Paul continue, explain, a time will come when people will not endure sound doctrine, not because truth is gone, but because truth is unwanted. They will itching ears. Mao ka nang gingon nga, dili na sila maminaw sa mga pulong. Indicates, they will have itching ears. Metaphor indicates a tendency to abandon the truth for more appealing messages
reflecting a desire for validation rather than genuine understanding. They will prefer messages that affirm their desires. Truth will be replaced by preference. Conviction will be replaced by comfort. But the scripture gives us clarity. Truth is not something we invent. Truth is something God reveals. Maunang gingon niya, again sa John 14:6, He is the truth, He is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. Truth is not just thought, it is embodied in Christ. Ginasaad yun kini ni Kristo. Ginasulti yun kini ni Kristo nga siya ang kamatuoran. And in John 17:17, nagaingon, your word is truth. God's word does not follow culture. It informs it. It guides us when we are confused. It corrects us when we drift. It anchors us in reality. So, mao kana ang kamatuoran. Si Jesus ang kamatuoran, ang pulong sa Ginoo, ang pulong sa Dios, ang word is kamatuoran, truth. Mao kana. So unsa ang atong response o himuon sa atong nadungog karon? Kung si Pablo nagsugo iwali ang pulong, kinahanglan usa nato pangutan-on ang atong kaugalingon. Kita ba usa ka magtotoo nga gihulma sa pulong sa Ginoo? Are we people who are shaped by the word of God? Because it is not enough for the church to hear the word of God through sermon nga madungog nato diri sa simbahan. We must build our life on it every day. Kung nagsimba lang ta kada Domingo, mao lang ang word, pulong sa Ginoo atong madawat, kulang ka na igsoon. Nagkinahanglan kini nga frequently reading His word, pagbasa sa pulong sa Ginoo. So karon, unsa ang atong response? Una, dawata ang kamatuoran. Paul warns that people will endure sound doctrine. That means the first issue is not intellectual, dili ang panghuna-huna, kundi spiritual na bahin. It is a matter of the heart. Musadmit ba kita sa pulong sa Ginoo or musupak ta niini? Because the truth often confront us before it comforts us. Magpadayag kini. Tungod kay ang kamatuoran, kasagaran, una mag-confront sa atoa kaysa mag-comfort sa atoa. Magpadayag kini sa mga butang nga atong ginatago. Nakabalo ko nga daghan tang mga gitago, mga kasala, mga secret nato. O gusahay, kini ipadayag lang pinaagi ni ana. Gina-challenge pod ang atong batasan, adlaw-adlaw gina-challenge sa atong batasan. Garbo. Ipadayon ba nimo kana or dili? Busa ang pangutana, dili lang ingon nga muuyon ka ba sa Biblia? Dili lang ingon ana ang pangutana. Ang mas lawom nga pangutana mao nga andam ba ka pasayloon og itulid ang imong kinagbuhi pinaagi sa pulong sa Ginoo. Ang kasing-kasing nga nagtubo moingon, Ginoo, bisan kon ang imong pulong mo challenge ka nako adlaw-adlaw. Dawaton gyud nako kini. Ikaduha, remain in the truth. Magpabilin sa kamatuoran.
Si Jesus ningon sa John 17:17 ningon, sanctify them by the truth. Your word is truth. Notice that the word sanctify. Ang sanctify is pagkabalaan or balaan. Ang kamatuoran dili lang mag-inform or magpahibalo kanato, kundili mag-usab-usab kanato. Dili kini one day transformation, kundili hinay-hinay, adlaw-adlaw, bag-uhon ka sa Ginoo. It transforms us over time. But transformation requires consistency. Mapadayonon. Dili lang every Sunday lang ta mubasa og Biblia or every other day lang. Kundili ang atong panghunahuna usab sa pagbasa og maghinuktok sa pulong sa Ginoo kung unsa ang dapat aron kita mutubo sa pulong sa Ginoo. We must be rooted in it. Kinahanglan makagamot gyud kita niini. Ang pagsabot niini nga dili lang panagsa magbasa sa kalusan kundi magpuyo niini. Dili lang maminaw sa mga sermon kundi magpamalandong sa pulong sa Ginoo. Dili lang mahibalo sa mga bersikulo kundi tugutan ang pulong sa Ginoo nga maghulma sa atong mga desisyon, panghunahuna o kinabuhi. Kay kung unsa ang atong permi nga gipaminaw, mausab ang maghulma kanato. Busa ang pangutana mao, unsa man or kinsa man ang nagpa-impluwensya sa imong kinabuhi. Ang kultura ba? Ang media ba o ang pulong sa Ginoo? Ikatulo, stand in the truth. Barog sa kamatuoran. Mingon si Pablo nga moabot ang panahon nga ang mga tao mangita og mga magtutudlo nga mooyon sa ilang gusto. Nagpasabot kini nga ang pagbarog sa kamatuoran kinahanglan og discernment o courage. Discernment means to recognize what is true and what is not. Courage means to remain faithful even when it is unpopular. Kay usahay ang pagbarog sa kamatuoran, magbutang kanimo sa alanganin. Remember the story of Elijah? Dito sa Mount Carmel ba yun to? Si Elijah, siya lang isa. O adunay mga daghang mga tao dito nga nisukwahe kaniya. Apan bisan siya lang isa, gitabangan siya sayo. Tungod kay adto anaa kaniya ang kamatuoran. Usahay ang pagbarog sa kamatuoran, magbutang kanato, kanimo sa alanganin. Dili ta uyunan sa uban, mawala pod ang usahay, mawala pod ang respeto nila sa ato tungod sa imong gituohan. Apan ang pagtawag kanimo sa Dios ni Kristo kanato dili lang mo blend sa kamatuoran, kundi mubarog gud kita nga lig-on sa atong pagtuo. Unsaon man nato pagbarog nga lig-on diha sa kamatuoran? We do not stand with pride. We do not stand with hardness. We stand with both truth and grace. Mubarog kita sa kamatuoran o grasya sa Ginoo. Because truth without love becomes harsh. But love without truth becomes empty. The calling for us, believer, is to hold on, both speak the truth clearly and to live it compassionately. Ang nagsulti sa kamatuoran nga klaro
o nagkinabuhi niini nga puno sa kaluoy. So brothers and sisters, let me ask this. Are you resisting the truth or receiving the truth? Are you drifting the truth or remaining in it? Are you avoiding the truth or nagstand firm ka sa truth? Because the pressure point nga atong atubang adlaw-adlaw is tinuod gayod. How you respond to the truth will shape the direction of your life. Mga igsoon, dili kini personal, kini usa katawag kanatong tanan isip magtotoo ni Kristo. Kung unsang klase kita ilalom sa pressure sa kamatuoran, tinuod daghang kamatuoran and usahay ma-pressure gyud ta. Unsa man gyud ni? Buhaton nato ni or dili? Mag-adjust ba kita sa kamatuoran nga gipakita sa kultura? O mobarog ba kita nga lig-on diha sa pulong sa Dios? Ang kusog nga simbahan dili padaghanay, kundi pagkamatinud-anon gayod diha sa Ginoo. Imagine a church where truth is honored, where scripture shapes lives, where people choose conviction over comfort. That church will stand. In this word of confusion, that church become the light, anchor, steady, unshaken. Because Jesus said in John 8:32, nagaingon, you will know the truth, and the truth will set you free. Truth does not restrict us, it restores us. So let be our commitment, brothers and sisters. We will not bend the truth. Last slide. We will not dilute the truth. Dili nato balikuon ang kamatuoran. We will not dilute the truth. And we will not abandon the truth by God's grace. We will know the truth. Padayon ta sa pagtuki or pag-explore sa kamatuoran sa Ginoo. We will continue to love the truth and we will live the truth. Because in every pressure point nga atong masinati adlaw-adlaw, we will stand. Mag-aampo ta. Salamat Ginoo sa imong pulong nga naga-remind ka namo karon. Tinuod Ginoo nga daghan gyud nga kamatuoran among ma-experience adlaw-adlaw. Usahay Ginoo, di na mo mahibalaan nga tuwa na pud kami diha ng kanang mga truth nga gina-offer nila o God. But Lord, tabangi kami nga magtubo kami isip usa ka Kristohanon Ginoo, nga magpadayon kami nga mag-seek sa kamatuoran diha kanimo, nga mugamot gyud ang among pagtuo sa kamatuoran nga imong gihatag kanaw. Palangin ni Ginoo ang imong pulong. Hinaut Ginoo nga kini mo tusok sa among mga panghunahuna og kasing-kasing. Aron kami Ginoo makaatubang kami sa mga pressure point nga ang among matubang adlaw-adlaw. So tabagi Ginoo kami nga mag-transform, nga mahimo gyud kaming sama kanimo Ginoo. Salamat sa imong pulong ug ako gitugyan ang dungog himaya kanimo lamang. Amen.